Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Way Back. Tapi sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Pada tahun 1940, paham komunis Stalin menyebar dengan pesat di seluruh daerah Eropa Timur. Perwira militer Polandia yang bernama Janusz dituduh sebagai pemberontak terhadap paham Stalin. Saat diinterogasi, pria itu dipaksa mengaku sebagai mata-mata musuh. Bahkan, istri Janusz dipaksa untuk berbohong agar Janusz dinyatakan bersalah. Akhirnya, Janusz divonis 20 tahun penjara dan ia dibawa ke sebuah penjara kejam di Siberia. Враги народа. Є на 13 миллиона квадратных километров. За голову каждого беглеца. Sebagian besar tahanan di penjara ini merupakan pengkritik, politikus, dan pemberontak terhadap paham komunis Stalin. Namun sayangnya, sebagian besar tahanan itu ternyata difitnah seperti Janusz. Kindness. I can kill you here. Selain itu, ada juga sebagian tahanan yang memang merupakan pelaku kriminal. The Urki, professional criminals. Don't stare at them. Дай свитер. Возьми пальто. Хочу свитер. Здесь не начальство. Bagi para tahanan, para kriminal itu lebih kejam daripada petugas sipir penjara. Janusz berencana untuk kabur dari penjara itu. Ia dibantu oleh Kabaroko yang merupakan mata-mata di penjara itu. It can be done. And I've been waiting so long for someone like you. This is the lake. Camp is here. And the border is here. Front to south. Exactly. Saat terjadi badai salju, para penjaga berdebat dengan tahanan karena ada beberapa orang yang mati kedinginan. Seorang tahanan bernama Smith dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk berlindung di dalam hutan. Boss, we need big branches. Yes. One on each side. Put it there, on the branch. Please come with us. We have shelter. I am Zoran, Yugoslav. Boss, I'm Latvian. Tomasz Horodinsky. And he is Kajik. Di tengah badai itu, 6 orang berkumpul setelah membangun gubuk pertahanan dari udara dingin. It's a League of Nations. Mr. Smith. That's right. Мне не нравится быть на мороз. Namun, karena ketangguhan mereka, ke-6 orang itu dikumpulkan dan mereka dipaksa bekerja di sebuah tambang yang sangat berbahaya. Are you crazy? They'll shoot you. I have to get back. It can't be done. What can be done? He knows a way through the wire. But if you're serious, I'm with you. Come with me. Now. What is it? We can go. The storm will cover our tracks. No. What about the distances, huh? It's 1,000 kilometers. Akhirnya, ke-6 orang itu membulatkan tekad untuk kabur dari penjara yang kejam itu. You can't see, can you? Please don't leave me behind. I can see shapes. Mereka semua mengumpulkan bekal dan mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Mereka merencanakan kabur di saat listrik di penjara itu dipadamkan. There are no secrets here. What do you want? In forest you need knife
And I need miracle get me out of here. Come on! We can't see anything! The snow is blinding us! Give me the knife! Your knife! Di tengah badai salju itu, Janus memotong kulit kayu dan membuat topeng pelindung dari salju. How far have we come? 20, 30 kilometers. That's all? Let's see what we have. We share everything. Valka yang merupakan tahanan kriminal ikut bergabung, dan tanpa diduga, ia bersedia bekerja sama dengan para tahanan lainnya. South! How long till we get to the lake? 3-4 weeks. We have food for another week. I can make traps. No, we'll be moving too fast to wait for traps. We steal it. At night, they never know. We're not thieves. Barbed wire. He's making a fish hook. That's how we will survive. Come on. We need to make a fire. No, not too much. Not too much. Kajik! Kajik! He has night blindness. Kajik! Kajik! Janusz! Karena kekurangan nutrisi, penyakit rabun senja Kazuk mulai kambuh, dan ia mulai berhalusinasi saat terserang hipotermia. I thought I was alone. Not far to go. We made it. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan jasad Kazuk yang mati kedinginan. Take this innocent soul into thy keeping. A free man died here today. Still, one less mouth to feed. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari Siberia, dan kini mereka mulai memasuki hutan pinus yang lebih hangat. They'll find our bones and your drawings 100 years from now. Shut up with your jokes. Go and find food like the others do. Karena kelaparan, mereka bersaing dengan binatang buas untuk merebut makanannya. If I find the lake, I will be back in the week. Fresh this morning. Janus, yang merupakan perwira militer, menjadi orang yang paling mampu bertahan hidup di situasi tersebut. Selain itu, jiwa kepemimpinan Janus membuatnya merasa bertanggung jawab pada nasib kelompok itu. I saw the lake. What is it? Someone's been following us. He's right. We have to do this. No killing. Volka! No! No! We won't hurt you. To Polka. Polka? She's on the run, not like us. She'll slow us down. Yeah, maybe it's kinder to leave her. No, she was sent to us. We can't leave her. Ternyata, mereka diikuti oleh seorang gadis yang kebetulan melihat rombongan itu. Namun sayangnya, mereka terpaksa meninggalkan gadis itu karena akan memperlambat perjalanan mereka. Easy, easy, easy. Volka! Sementara itu, bos yang merupakan seorang pendeta tak bisa membohongi hati nuraninya. Her name is Irena. What's so funny? You are going to the office this morning? Karena ada wajah baru di kelompok itu, suasana mereka mulai berubah. You know that. Apart from food, she'll slow us down. Akhirnya, semua orang setuju untuk membawa gadis itu
Namun Smith terlihat masih meragukannya. No, don't take our weight. We'll have to swim across. Can you swim? Yes, mister. Irena, no! Mereka terkejut dengan tindakan Irena, namun mereka justru mengikuti cara gadis itu. Were your parents arrested with you? Bashed and strangled with barbed wire and sent me to a collective farm. You can't swim, can you? That was German territory. Your parents weren't murdered, were they? We've all done terrible things to survive, but don't ever lie to me again. Irena terlihat menyembunyikan sesuatu dari mereka. We have to go around it. Quicker. Through it. We need food. Look, I know we need food. Down and risk arrest. We're wasting time. Karena melewati desa sangat beresiko, mereka memilih untuk berjalan lewat hutan. Where's Falcon? You could turn us in for the bounty. Come on, let's go. What a funny man. You want to get us all killed? Idiot. Am I? Let's see who's idiot. Beruntungnya, Falka berhasil menangkap kelinci dan ia juga mencuri makanan dari desa itu. Karena Falka merupakan tahanan kriminal, pria itu sama sekali tidak merasa bersalah dan hal itu justru sangat menguntungkan bagi mereka semua. She lived in the streets. So the story you told us I wasn't true. thought that story would be more sad and you wouldn't leave me behind. It took us to Orang tua the Irena Soviet Union. merupakan anggota komunis Polandia yang memberontak dan bergabung dengan kelompok sosialis di Rusia. Karena orang tuanya ditembak mati, Irena dimasukkan ke dalam panti asuhan di Rusia. Namun, gadis itu memilih untuk kabur dan mencari keluarganya di Polandia. Yo, твою мать. No mosquitoes. Zoran! Zoran! What's he doing, for God's sake? Mosquito repellent. Mister, did you know Voss was a priest? No, I didn't know that. And Tomasz is a pastry chef, but No. don't you talk to each other? Di dalam kelompok itu, Smith merupakan orang yang tertutup dan ia sama sekali tidak mau bercerita tentang kehidupan pribadinya kepada siapapun. Namun, Irena berhasil mengetahui bahwa Smith merupakan seorang insinyur dari Amerika dan putranya telah dibunuh oleh komunis Rusia. Smith yang dingin mulai terbuka setelah melihat ketulusan hati dari Irena. The Mongolian border is on the other side of those tracks. We wait till tonight. Falka? What? Why do you have arseholes tattoo on your chest? They should be on your arse. You think it's funny? They are great men. Oh! Don't you know what Stalin means? Takes from rich and gives to poor. Yes, of course he does. Pada akhirnya, mereka berhasil tiba di tempat tujuan mereka, yaitu perbatasan Mongolia. Thank you, Mother Russia, for your hospitality, but I will definitely not be coming back. Meskipun Falka merupakan pelaku kriminal, namun ia merupakan sosok yang sangat mencintai negaranya Rusia. They'll get you. That is bad, but there are many prisons. They don't find me. Good luck. Goodbye, Janusz. Setelah meninggalkan Rusia, kini mereka sudah bukan tahanan lagi. Dan mereka hanya perlu mencari pemukiman penduduk untuk bisa berlindung. They're communists. Namun sayangnya, Mongolia kini sudah jatuh dalam kekuasaan Stalin. They might take us in. They might also be working with the regime. Mereka memasuki sebuah kuil, namun sayangnya, Stalin sudah terlebih dahulu menghancurkan kuil tersebut. Paham Stalin,
tidak memperbolehkan penduduknya untuk memeluk agama. Priests shot or taken to camps. They came to my church in Latvia, destroyed everything, much like this. And there was a lone guard there, just a boy. And they strangled him until his eyes popped right out of his head. Bos akhirnya mengenang gerejanya yang dihancurkan seperti kuil tersebut. Is China free? They're fighting the Japs. I know that much. Karena Mongolia telah dikuasai Stalin, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke daerah pegunungan Himalaya di Tibet. Go over the Himalayas? How? We walk. Come on, wake up. I was in the middle of this beautiful dream. I was about to eat some salt. You just need 2 sprigs of rosemary with a little bit of the paprika, but double the salt. I'm not gonna ruin it. Keep calm. Oh my God! No, don't run! Don't run! Be calm and smile. Be friendly. Hey, whoa. Странник! Да. Лохос! Люба мне младший идет. Жена? Дочь. Ай! Akhirnya, mereka menyadari pentingnya air yang diberikan oleh penduduk Mongol itu. Are we going to eat that? It looks like a bird's nest. Try this for your feet. Sebagai anggota termuda, seluruh anggota kelompok itu memberi perhatian lebih terhadap Irena. Come on, we keep going. It's another mirage. Oh, we have no water. No, I don't care. It's east. We're going south. Janusz, we're dying. It's just a mirage. Mereka semua sangat putus asa karena lelah dan kehausan. Mirages don't have birds. Mirages don't have birds! It's a well! Don't kill yourselves. You'll get sick. We should stay here at least a few more days. I don't know if I can go through that again. Without food, we'll only get weak. Go, Thomas! Run! Run! Dried fish. Can you find our way back to the well? I can never find it. Setelah diterjang badai pasir, mereka kehilangan semua bekal air minumnya. Made us feel less thirsty. They must be swelling because I've walked so far. Don't you think, mister? You lie back down. We'll cover your legs up for you. Gurun Gobi yang tandus bukan merupakan tempat yang cocok bagi Irena. Just suck on this. Namun, gadis itu berusaha untuk tidak menjadi beban bagi para anggota lainnya. No! Please, no! My name is Irena Shilinska. Gadis itu kini sangat lemah dan ia mulai berhalusinasi. Just lay me on the ground. Karena gadis itu sudah menyerah, ia menatap semua wajah pria yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Akhirnya, Irena menghembuskan nafas terakhirnya. And to take her to heaven.
Thomas yang memiliki bakat melukis mengeluarkan semua karyanya sebagai kenang-kenangan. You got her smile. You're a great artist, Thomas. Hingga akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan tanpa Thomas. We have to get to those hills. Water may be trapped there. Go on without me. You go to the hills and look for water. Show me. Mereka semua sangat lelah dan kelaparan, apalagi Smith yang merupakan anggota tertua. They can kill you, remember? Kindness. Just leave me here. Dalam kondisi sekarat, Smith sudah tidak mau melanjutkan perjalanan itu. Janus menceritakan istrinya yang dijadikan sebagai motivasi untuk tetap bertahan hidup. She will be torturing herself just like you. I have to get back. Pack your things, quick. Janus! Akhirnya, mereka berhasil melewati gurun Gobi, dan kini mereka tiba di tembok besar Cina. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju Tibet. Tibet! Kasih dile. Lhasa! Jara! You can't go now. Why? If big snow comes, you wait until spring. We can't cross the mountains in winter. He said it was difficult, but not impossible. Look, we can't let go. I will sleep till spring like a bear in a cave. I'm going to Lhasa. There's a U.S. military mission there. First Germans, then Russians. I will die fighting. As long as the communists are in Poland, they'll shoot you, Janusz. I'll just keep walking. He's gone. Akhirnya, 3 orang memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa Smith. Mereka melanjutkan perjalanan terakhir mereka menuju ke India. Pada akhirnya, mereka disambut dengan baik oleh warga di India. Welcome to India. Paper passport, please. We don't have. Come with me. Where have you come from? Siberia. Siberia? And how did you come there? We walk. What? Setelah melintasi perjalanan 6.500 km dari Siberia, mereka bertiga akhirnya mengakhiri perjalanan di India. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya Janus kembali berkumpul bersama istrinya. Dan film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata berdasarkan perjalanan yang dilalui oleh Sławomir Rawicz, seorang letnan militer Polandia yang kabur dari penjara Siberia menuju India. Sławomir Rawicz menulis sebuah buku yang berjudul The Long Walk. Buku ini bercerita tentang perjalanan panjang dari mereka. Kerjasama dan perjuangan dari kelompok ini sangat menginspirasi.
Sikap pantang menyerah dan perjuangan untuk bertahan hidup dari mereka perlu kita tiru dan kita jalankan di kehidupan kita masing-masing. Semoga film ini menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.